Na katika mambo ya mihadarati hii, nani ambao kwamba imemfichikia ile uadui ambao kwamba iko ndani ya umma kwa sababu ya mambo ya mihadarati? Miaka kadhaa mlisikia katika sehemu za hapa Nyeri kulikuwa na wanawake ambao kwamba walikuwa wanaua waume zao na wengine wanawakata sehemu za siri. Mliona news, si ndio? Walikuwa wanawakata sehemu za siri, sio? Chuki ambao kwamba wanawake wengi walikuwa wakiulizwa ni nini imewasababishia kufanya hivi, anasema mume ni mlevi, sina mwanaume ndani ya nyumba. Kwa watu wazima akaamua acha nikate tukose kabisa. Wanaume mmeelewa kitu ambao kwamba inazungumzwa, sio? Watu wazima, ile uadui ambao kwamba imeleta miaka kadhaa, watu ambao kwamba ni watu wa Mombasa, wanawake waliandamana, wanasema kwamba waume zetu wako katika kukula nini, hata ambao kwamba ni katika mambo ambao kwamba ni katika vilevya, imewaharibu. Tumekaa ndani ya nyumba na wanaume ambao kwamba si wanaume tena. Sisi kama wanawake tunashtakia, tunapitia makubwa. Kwa sababu gani? Tuko na wanaume ndani ya nyumba, lakini hii kitu imeharibu ume yao yote, si wanaume kabisa. Wakawa mpaka wanaandamana.